جامشورو تھانہ پولا خان کے قریب بس کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں 10 مسافر جاں بحق 15 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بس بلوچستان سے تھانہ پولا خان جامشورو آ رہی تھی۔ جولائی کی جس میٹنگ کا وہ الزام لگا رہے ہیں اور زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ انہوں نے اپروول دے دی ہے، وہ مشاورتی میٹنگ تھی کیا؟ یہ منصوبہ جو ہے وہ سی سی آئی سے اپروو ہو گیا ہے، یہ ایکنک سے اپروو ہو گیا ہے، کیا یہ ٹینڈرنگ پروسیس پہ ہے، کیا یہ آن گراؤنڈ کام شروع ہونے جا رہا ہے؟ وہ بھائی مشاورتی تو ہو رہی ہے۔ میمن صاحب نے یہ کہا کہ ہاں اس کے اوپر ہم بات کرنے کو تیار ہیں، وہ بات میں نے آج پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھی ہے، تو وہ جیسے ہی وہ کل جا رہے ہیں ٹرکی ایک دن کے لیے، تو جیسے ہی وہ نیکسٹ ڈے واپس آتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کوئی میرا خیال ہے کہ پیش رفت کریں گے۔ آصف زرداری کی صدارت میں اجلاس میں نہروں پر صرف مشاورت ہوئی تھی، منظوری نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثنا کی گواہی، چولستان نہر کا منصوبہ نہ ابھی مشترکہ مفادات کونسل سے منظور ہوا، نہ ایکنک نے اس کی منظوری دی، نہ اس کا کوئی ٹینڈر منظور ہوا۔ اس پر اب تک صرف مشاورت ہوئی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت، انہوں نے اعلان کیا کہ چولستان کو پانی پہنچانے والی نہر اتفاق رائے کے ساتھ ہی بنے گی، اتفاق رائے نہ ہوا تو نہیں بنے گی۔ کہا پنجاب پر سندھ کا پانی چوری کرنے کا الزام لگایا گیا ہے تو پنجاب کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع تو دیا جائے۔ اگر فوری طور پر یہ منصوبہ ختم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الزام تسلیم کر لیا گیا۔ یہ تکنیکی معاملہ ہے، ماہرین کو ایک ساتھ بٹھا کر بات ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہر بنی تو اسے پنجاب اپنے حصے سے پانی دے گا۔ ہم نہروں کے کنارے پختہ کر کے پانی بچائیں گے، بچا ہوا پانی نہر میں ڈالیں گے۔ سندھ بھی اپنے حصے کے پانی سے تھر کا صحرا آباد کرنا چاہے تو پنجاب کو کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر اعظم سے بات کر لی ہے، وہ ترکی کے ایک روزہ دورے کے بعد نہروں کے معاملے پر پیش رفت کریں گے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنا متنازع معاملہ ہے، معاملہ سیریس ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم فوری طور پر یہ منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کریں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا موقف، کہا نہروں کے معاملے پر سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کو کئی خطوط لکھے، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا مگر اجلاس نہیں بلایا گیا۔ سندھ اپنے ماہرین لانے کو تیار ہے، وفاق اپنے ماہرین لے آئے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی پنجاب کے لیڈر بھی پوچھ رہے ہیں چولستان نہر کے لیے پانی کہاں سے لائیں گے؟ سیلاب کے برسوں کے علاوہ ہر سال سندھ کو ربیع اور خریف کے موسم میں کم پانی کیوں ملا؟ ہمیں سن 91 کے معاہدے پر اعتراضات ہیں، مگر پھر بھی ہمیں کم از کم اس معاہدے کے تحت ہی پانی دیا جائے۔ ملک میں حالیہ بارشوں کے بعد ارسا نے صوبوں کو پانی کی فراہمی بڑھا دی۔ ارسا ترجمان کے مطابق پنجاب کو پانی کی فراہمی 23,800 کیوسک بڑھا کر 64,800 کیوسک کر دی گئی۔ سندھ کو پانی کی فراہمی 10,000 کیوسک کے اضافے کے بعد 45,000 کیوسک کر دی گئی۔ بلوچستان کو پانی کی فراہمی 500 کیوسک اور خیبر پختونخوا کو 1,900 کیوسک کی ہے۔ پانی کی فراہمی میں اضافے کے بعد خریف کے لیے پانی کی کمی کا تخمینہ 43 سے کم ہو کر 27% پر آ گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے UAE کی پاکستان کے لیے حمایت کو سراہا۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم کا تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کے عزم کا اعادہ۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے UAE میں پاکستانی کمیونٹی کے تعاون کو سراہا۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اظہار۔ اس سے پہلے شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے اسحاق ڈار سے ملاقات کی، دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سمندر پار پاکستانیوں کے امور پر خصوصی اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔
वज़ीर आज़म ने कहा, हालिया ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में समंदर पार पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हुकूमत ने समंदर पार पाकिस्तानियों की खिदमात के एतराफ़ में बड़ा पैकेज दिया है। बैरून मुमालिक मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर सिविल अवार्ड दिया जाएगा। स्टेट बैंक के जरिए सबसे ज़्यादा सरमाया भिजवाने वाले पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड दिया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े फराहम किए जाएंगे। PTI और हमारे दरमियान गुज़श्ता 10-12 साल इंतहाई सख्त और शदीद इख्तलाफ के रहे हैं। हमारा इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से भी है, लेकिन दुश्मनी तो नहीं। हमारा इख्तलाफ मुस्लिम लीग से भी है, लेकिन दुश्मनी तो नहीं। हमारा इख्तलाफ जमात इस्लामी से भी है, लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। बैठे हुए एक दोस्तों के तरह नेशनल पार्टी के साथ भी है, कौम परस्तों के साथ भी है, लेकिन दुश्मनियाँ नहीं है किसी के साथ। हम सब एक दूसरे के साथ मिल बैठने की पोजीशन में हैं और हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम PTI के साथ भी ताल्लुकात को दोबारा वहाँ ले जाएं कि जहाँ हम आपस में बैठकर बातचीत कर सकें। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि PTI के साथ ताल्लुकात को उस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत हो सके। इंतहा पसंद सियासत के कायल नहीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और दीगर जमातों से इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, फौरी इलेक्शन जमात इस्लामी का मुतालबा नहीं। इस पर मौलाना फजलुर रहमान बोले, हमारा इलेक्शन से मुताल्लिक ऐसा इख्तलाफ नहीं जिस पर इत्तफाक ना हो सके। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद किया था। फजलुर रहमान बोले, कभी 26वीं तरमीम को आइडियल नहीं कहा। जमात इस्लामी की फ़लस्तीन पर JUI के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जदोजहद करेंगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली। मुसलसल मेडिकल चेकअप्स की वजह से नवाज शरीफ का क़याम बढ़ाया गया। नून लीग की बरतानिया क़यादत नवाज शरीफ के एजाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन की भी ख़्वाहां है। नवाज शरीफ 2 हफ्ते के दौरे पर लंदन आए थे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें 14 फरवरी को डबल नमूनिया और शदीद सांस की तकलीफ के बाइस अस्पताल में दाखिल किया गया था। 5 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद उन्हें चंद रोज़ कबल ही डिस्चार्ज किया गया था। पोप फ्रांसिस गजा जंग के मुखालिफ थे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ईस्टर की तकरीब में अपने आखिरी पैगाम में भी जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और भूखों तक खुराक पहुँचाने की अपील की थी। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को 266 में पोप मुंतखब हुए थे। गजा के फ़लस्तीनियों का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख का इजहार। गजा में अमन की हिमायत पर पोप फ्रांसिस को खराज अक़ीदत पेश किया। पोप के इंतकाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी इजहार ताज़ियत। ईरान और मिस्र समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आन जहानी पोप की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की कोशिशों को खराज तहसीन। सदर ज़रदारी का पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज़ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पोप फ्रांसिस का तर्ज़ अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशअल-ए-राह रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा कि पोप फ्रांसिस के इंतकाल से दुनिया एक मुखलिस और अमन के दाई से महरूम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर क्रिश्चियन कम्यूनिटी से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का भी दुनिया भर के मसीहियों से इजहार ताज़ियत। हज के ख्वाहिशमंद 67,000 अफराद का मामला लटक गया। वजारत मजहबी उमूर का निजी टूर ऑपरेटर्स पर अदालत जाकर वक्त ज़ाया करने का इल्ज़ाम। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने कहा कि सऊदी हुकूमत का पोर्टल बंद हो चुका, अब वो मज़ीद आज़मीन को इजाज़त देने पर आमादा नहीं। निजी हज आज़मीन में से 23,620 की क्लियरेंस हो चुकी है। इसमें से 13,000 अफराद हुकूमत की कोशिशों की वजह से हज कर सकेंगे। हज आज़मीन ने अदायगी तरीक़ाकार के मुताबिक सऊदी हुक्काम को की है, उनकी रकम वापसी हो जाएगी। हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के चेयरमैन नासिर खान ने कहा कि हुकूमत ने पिछले साल अपना सरकारी हज का कोटा पूरा नहीं किया, इस साल वो अपना कोटा पूरा करने में मसरूफ़ रही। इसके बाद हमें इश्तिहार चलाने की इजाज़त दी, इसलिए हमें ताख़ीर हो गई। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद से बात करें तो मामला हल हो सकता है।
वज़ीर आज़म का मौजूदा माली साल में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। कहा टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त $13.5 अरब से ज़ायद हो गई हैं, जो कि बुलंद तरीन सतह हैं। ये इंतहाई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का कहना है कि मार्च में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त समत का मज़हर है। निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशा हैं। मुल्क की बरामदात में मुस्तकिल इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि 26वीं तरमीम के बाद फ़िलहाल किसी नई तरमीम की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कल कोई ज़रूरत पड़ जाए तो नई तरमीम आ सकती है। इसके लिए इत्तेहादी जमातें मिलकर फ़ैसला करेंगी। एक सवाल के जवाब में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो मुक़द्दमात क़ानून के मुताबिक कायम हुए हैं उनके क़ानूनी नताइज का सामना करना होगा। अगर कोई फ़ौजी तनसीबात पर हमला करेगा तो उसे फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। लाखों मद्दाहों के होंठों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले नामवर फनकार मुईन अख्तर को हमसे बिछड़े 14 साल हो गए। मुईन अख्तर हमारी यादों में अब भी जिंदा है। और पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल के प्रमोशनल इवेंट में मद्दाहों की जानिब से भरपूर पज़िराई। फवाद खान ने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। कहा अबीर गुलाल में काम का सफ़र मुख्तसर लेकिन खूबसूरत रहा। बॉलीवुड अदाकारा वानी कपूर ने भी फवाद खान के साथ काम को अच्छा तजुर्बा करार दिया।